Hello guys, welcome to my new vlog. तो मैं और नाफिस आज स्कूलर पर छुट्टी লৈ আহিছো तो एटुर पार्ट 2 बनाम आपनलोके देखिबो और आमालोक आंटीरातर घर जाम तो यात देखिबो आमालोके ब्लॉग बनाम कि कोआ नाफिस हाय हाय तो आमालोकर आंटीर घर यात हबा আছে तो আজি বুধবার हबा तो आमालोके स्कूलर पर छुट्टी আহিলো एटुर भाई केटु तो আজি एंटर घरत गई এটা হবাত ব্লগ বনাম আপোনালোকে দেখিব যে পার্ট 2 আছে আর পার্ট 2 আছে লেখা আছে আপোনালোকে চাব আর এটো পার্ট 2 থাকিব আপোনালোকে দেখিব তো দেখক আমালোকৰ ঘৰৰ ইয়াত স্কুল আছে একটা তো গাইস আপোনালোকে মোক ভিউজ দি থাকিব মোক সাপোর্ট দি থাকিব তো একদিন মই ডাঙৰ মানুহ হম তো বাই